ഒന്നും പറയാനില്ല. തലപതി സൂപ്പർ, ഫൈറ്റ് എല്ലാം സൂപ്പറായിരുന്നു. சரி, பின்ன 2021 இவட விஜய் பார்ட்டி இவட வந்தா இவரோட சப்போர்ட் எந்த மாதிரி? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனா படம் வந்து சூப்பரா இருக்கு. இது விஜயோட லாஸ்ட் படம். இனி விஜய் படத்தை காண முடியாது. அப்படிங்கிறப்போ இந்த படத்தை எப்படி என்ஜாய் பண்றீங்க? ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. கொஞ்சம் சேடா தான் இருக்கு. ஆனாலும் தளபதி வந்து வெறியா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. பல்லுருத்தி சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி. நாங்க இங்க வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தளபதியுடைய தீவிர ரசிகர். படம் அவ்வளவு சூப்பர். இன்றல் வரைக்கும் பட்டே கிளம்பிட்டு இப்ப இல்ல, ஒரு 30 வருஷமாவே நான் விஜய் ஃபேன். இது விஜயோட கடைசி படமா இருக்கு. ஆமா, அடுத்து விஜயை பார்க்க முடியாது நீங்க திரையில. அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப இதா இருக்கு. இப்பவும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. தமிழ்நாடு சிஎம் ஆயிட்டார்ல தளபதி. அதனால அந்த இதுல இப்ப நாங்க மறுபடியும் இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அந்த பயணத்தை கடைசி வரைக்கும் நாங்க கண்டிப்பா கொண்டு போவோம். தமிழ்நாட்டில் இனிமே தளபதியை தவிர யாருமே கிடையாது. படம் சூப்பரா இருக்கு தலைவரே. படம் வேற லெவலு. எத்தனை தியேட்டர் பண்ண திருப்தி சீரியா இருந்தாலும் சரி, செல்லுல பாக்குறதுல மேட்டரே இல்ல. தியேட்டர்ல வந்து படம் பார்க்கணும். படம் பிளாக் பஸ்டர். அந்த இனி விஜயோட படத்தை பார்க்க முடியாது. இது விஜயோட கடைசி படம். தேவையே இல்ல. தளபதியை நாங்க பார்லிமெண்ட்ல பாத்துக்கிறோம். எங்களுக்கு தளபதியை இனிமே படத்துல பார்க்கணும் அவசியம் இல்ல. எங்களுக்கு இந்த படம் போதும். இதுவே தளபதி மனப்பூர்வம் அப்படியே மனசுக்கு அப்படியே ஆறுதலா கொடுத்துட்டாப்ல. இதே போதும். இனிமே நாங்க பார்லிமெண்ட்ல சட்டசபையில பாத்துக்கிறோம். அதான் எங்களுக்கு படம். என்னன்னா படம் எப்படி இருக்கு? படம் நல்லா இருக்கு. விஜயோட வருத்தனமா ஆடிட்டு இருக்கேன். ஆமா, நம்ம இங்க இடத்துல தான். எனக்கு தமிழ் தெரியும், கேரளா தான். விஜய் வந்து அடுத்து வந்து அதாவது 2031 கேரளாவுல விஜயோட பார்ட்டி வந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பா ஓட்டு போடுவேன். நான் கண்டிப்பா போடுவேன். அவங்க இங்க வந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க ரூல்ஸ் எல்லாமே நம்ம இப்ப தமிழ்நாட்டுல பாத்துட்டு இருக்கல, எல்லாமே அடிப்பொலியா இருக்கு. இங்க வந்தா பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அதை ஆசைப்பட்டு இருக்கேன். விஜயோட இது கடைசி படம். விஜய் படத்தை பார்க்க முடியாது. அதை எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? ஐயோ, அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அட்லீஸ்ட் இயர்ல ஒன்ஸ் ஆக நடிக்கணும் நம்ம ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன். ஸ்கிரீனை பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அது ஃபேன்ஸோட ஒரு இதுதானே. அப்ப அட்லீஸ்ட் இயர்ல ஒன்ஸ் ஆக நடிக்கணும் எங்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட் இருக்கு. அப்படிதான். കേരളത്തിൽ വന്നാൽ ഇതിപ്പോ ഈ ഓറ കണ്ടേ, തളപതിയുടെ ഈ ഓറ വേറെ ഒരു മലയാളത്തെ നടനുമില്ല. CM ആയാലും 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ, 1 വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഒരു സിനിമ അഭിനയിക്കണമെന്നാണ് നമ്മളവിടെ. 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ. കാരണം ഈ ഒരു ഓറ നമുക്ക് വേറെ ഒരു നടനും കിട്ടത്തില്ല. ഇത്ര എനർജി ഈ 55 വയസ്സിൽ ഈ എനർജി ആർക്കുണ്ട്? അപ്പൊ CM ആയാലും 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു പടമെങ്കിലും വന്നിരിക്കണം, മസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അതൊന്ന്. പിന്നെ ഈ സിനിമ CM ഇവിടെ കേരളത്തിൽ 2031 വന്നാലും ഇപ്പം എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് 3 മാസം ആയുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്തുമാത്രം ചേഞ്ചസ് ആണ് തളപതി തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. അതേ ചേഞ്ചസ് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇതിനപ്പുറം വിജയിക്കും തളപതി. ഇവിടുത്തെ ഏത് പാർട്ടിയേക്കാളും വിജയിക്കും തളപതി, ഉറപ്പാ. ஆனா படம் வேற லெவல்னா எதிர்பார்க்கவே இல்லை. கடைசி படம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் தாட்ல தான் வந்தோம். பட் இது கடைசி படம் மாதிரிலாம் இல்ல. இந்த படமே இன்னொரு 50 வருஷத்துக்கு நின்று பேசும். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்துட்டு வேற லெவல் இருக்கு. கிளைமேக்ஸ் வந்துட்டு அன்பீட்டபிள். எப்பவுமே தளபதியோட கிளைமேக்ஸ்ல வந்துட்டு ஒரு மாஸ் இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு மகுடம் சூட்டின மாதிரி ஒரு பிளாஸ்ட். இது மாஸ் கிடையாது, பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டாரு தளபதி. கடைசி படம்ங்கிற மாதிரி ஒரு அந்த வயசான ஹீரோ மாதிரியே எனக்கு தெரியல. இப்பவும் வந்துட்டு ஒரு யங் பவர்ஃபுல் எனர்ஜெட்டிக் ஹீரோ மாதிரி இருக்காரு. ஸோ எப்படி சொல்றது, கடைசி படம் பார்க்க ஃபீலிங்கே இல்லை. பிளாஸ்ட் படம் பிளாஸ்ட். இதுதான் ஆஸ் அ ஃபேனா இதுக்கு தான் 7 மாசம் வெயிட் பண்ணோம். ஸோ எல்லாருமே மொபைலையும் பார்த்துருப்பாங்க. இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து பார்க்கணும், சப்போர்ட் பண்ணுங்க படத்தை. இது அவருக்காக ஒரு ஒன் லாஸ்ட் டைம், கடைசி லாஸ்ட் படம். இதை யாரும் மிஸ் பண்ண வேணாம். இது மிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி கிடைக்காது. இது மாதிரி நாங்க எப்படி கொண்டாடணும்னு நினைச்சோமோ அந்த மாதிரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் சூப்பரா இருக்கு. எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப். எப்பவுமே தளபதி படத்துல ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா மேக்சிமம் வந்துட்டு 1 நாள் 2 நாள் வெயிட் பண்ணுவோம். மிஞ்சி போனா ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணுவோம். இந்த வாட்டி ஒரு பாதி வருஷம், கிட்டத்தட்ட 6 மாசம் நாங்க வெயிட் பண்ணதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய விருந்து தளபதி கொடுத்துருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருக்கு. ரொம்ப ஒரு பெருமையா இருக்கு. ஆஸ் அ விஜய் ஃபேனா வந்துட்டு இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ ஹானஸ்டா, ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ லீக்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. அதெல்லாம் நாங்க பார்க்காம வெயிட் பண்ணி தளபதிக்காக வந்ததுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய விருந்து வச்சுட்டாரு. കേരള കൊച്ചി പിന്നെ വിജയുടെ ലാസ്റ്റ് മൂവിയാണ്. അതെ. അടുത്ത് വിജയുടെ മൂവി കാണിക്കില്ല. അപ്പോ നീங்க എന്താ ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്?
ഇനിയും ശരിക്കും അഭിനയം വേണമായിരുന്നു, ഇനിയും സിനിമകൾ വേണമായിരുന്നു. சரி, பின்ன இப்போ விஜய் வந்து தமிழ்நாடு சிஎம் പിന്നെ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് 2031 2031 ഇവിടെ വിജയിന്റെ പാർട്ടി ഇവിടെ കേറിയാൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതപ്പത്തെ ഇത് എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ ഞങ്ങള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്? ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ പടം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്? ഹാപ്പിയാ. വിജയുടെ പടം ഞാൻ വിജയിന്റെ സൂര്യ ഫാനാണ്. വിജയുടെ ആരാധകനല്ല, എന്നാലും പടം ഇഷ്ടമാണ്, കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ CM ആയി വന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇനി മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. ഇവിടെ വിജയ് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായി? ആ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും. അത് എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട്? എന്തമാതിരി സപ്പോർട്ട്? എന്തമാതിരി സപ്പോർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾ ചോദിക്കണതിന്റെ ഇത് മനസ്സിലായില്ല. എന്തമാതിരി സപ്പോർട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും എല്ലായിടത്തൊന്നും ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ജെൻസി പിള്ളേരായി എന്താണെങ്കിലും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വിജയന്റെ ലാസ്റ്റ് മൂവിയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഫീൽ എന്താ? ചിലപ്പോ അഭിനയിക്കും, പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു ഇതാണല്ലോ, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയേക്കണോണ്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ടൈം കിട്ടുവാന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അഭിനയിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. വിജയൻ ഇപ്പോ തമിഴ്നാട് CM ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ഷനിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു? കേരളത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി പാർട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെയും വരും, മിക്കവാറും വരും. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ 2031 ഇവിടെയും വിജയ് പാർട്ടി തന്നെ CM ആണ്? ഇനിയും വിജയ് തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ, വേറെ ആരും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത്രയും ഫാൻ ബേസും ഇത്രയും ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി വേറെ ആരും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട. ലൈക്ക് ഇത്രയും നാൾ ഒരു പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിട്ട് വന്ന പടമല്ലേ, ആ വെയിറ്റിന് വെർത്തായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്. ഭയങ്കര എനർജി പാക്ഡ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇതിലും അടിപൊളിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് വിജയുടെ ലാസ്റ്റ് മൂവിയാണ്. ലാസ്റ്റ് മൂവി കണ്ടിട്ടില്ല, പിന്നെ അത് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു? വിജയ് ഇനി തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തിരിച്ചു വരണം. കാര്യം പുള്ളി അതുപോലെ ടാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പുള്ളി പൊളിറ്റിക്സ് മാത്രമല്ല സിനിമയിലും വേണ്ടിയ ആളാണ്. കാര്യം ഇവിടുന്നാണ് പുള്ളി പൊളിറ്റിക്സിലോട്ട് പോയത്. പുള്ളി അപ്പൊ തിരിച്ചെന്തായാലും വരുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ഷനിലെ കേരളക്ക് വിജയിന്റെ പാർട്ടി കയറിയാൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ? ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് പുള്ളി നല്ലതായിട്ട് യൂത്തിനെ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ കുറെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്കമിങ് ഡേയ്സിൽ കുറേയും കൂടെ പാർട്ടി ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ആവും. കുറേയും കൂടെ ലൈക്ക് അതിനകത്തോടെ ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരും. മേ ബി ബിക്കോസ് ഒരു ഫോർത്ത് പാർട്ടിയായിട്ട് കേരളത്തിൽ TVK വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. പിന്നെ ഇനി വിജയുടെ പടം കണ്ടിട്ടില്ല, വിജയ് പടം ഇനി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇനി. അപ്പോൾ വിജയ്ക്ക് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ പടം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇനിയും പടം ചെയ്യണമെന്ന്. ശരി, നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വിജയ് പാർട്ടി കയറിയാൽ സപ്പോർട്ട്? സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. இனி செல்லும் இடமெல்லாம் செய்தி. தந்தி டிவியின் வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணினா செல்லருக்கும் இடமெல்லாம் செய்தி. இதோ QR கோட் இப்பவே ஸ்கேன் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க.